serbo. An alarm. Papasok na sana kami guys, kaso lang may nasunog dito sa mall. Ewan lang. Hala, ang daming tao dito na. Imbis kakain kami. Anan. Welcome. So guys, ito yung sushi nila. Sa telmalyay kan taslik pape. Yan yung sushi nila.
Maraming ako. Sobrang sakay. Sobrang sakay. Dapat sa fire alarm. There's the fire alarm. May false alarm ba? Ito pala, balik ka space ka. Balik ka start ka mat. Gana fish. Side fish. Di sini ni dekat ni. Ada tu. Balik lah. Sini dekat ni. Siling ikan ya. Ada dekat ni. Ada jelek. Kamayin natin. Sarap ng review. Di na-review? Ay, yeah. Di na-sparring. Hindi. Spicy. So guys, that's all for today. That's our mukbang eating and stuff like that. Thank you for watching. God bless everyone. Love, love, love.